أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل من قبله رسل रसूल आपने बाद में ठीक कर लिया था, पहले आपने रसूल पढ़ा था आपने। رسل हाँ। أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فلن يضر الله شيئا فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا देखिए आपने बिइज़्निल्लाह पे सांस लिया है ना, हाँ जी अगर सांस लेना था तो ऐसे पढ़ लेते इल्ला बिइज़्निल्लाह। जब वक़फ़ ना हो, अपनी मर्जी से सांस लेना हो, तो फिर आखिर लफ्ज़ को इस तरह पढ़ते हैं जैसे वक़फ़ की सूरत में पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ वक़फ़ नहीं है तो हमें अब इसको पीछे से मिला के पढ़ना चाहिए। अब इल्ला से दोबारा पढ़ेंगे, आगे वक़फ़ तक चलेंगे। इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه وكأي من نبي قاتل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين